Kroz svoju dugogodišnju gaming avanturu koja traje od 2006. godine mnogi su me pitali isto pitanje. Zašto igraš video igre? Moj uobičajeni odgovor je bio jednostavan. Zašto ti voliš izlaziti u klubove, kupuješ skupu garderobu ili pušiš cigarete? Svako od nas pronalazi svoje zadovoljstvo na različite načine. Za mene ta radost dolazi iz sveta video igara. Neki bi to možda smatrali begom od stvarnosti, ali za mene video igre su kao terapeutski izlaz u svetu koje mogu biti šta god poželim. Bez obzira na to jesam li u najgorem ili najboljem periodu svog života, igre su uvek bile tu, da mi pruže utočište i zabavu. Kada stavim slušalice na uši i zaronim u igru, vreme prestaje da teče, a ja sam okružen svojim mislima, uronjen u neki drugi svet, s vlastitim pravilima i izazovima. To je kao da se nalazim u svojoj vlastitoj priči, a igra mi omogućava da kreiram i oblikujem svet prema vlastitim željama. Dakle, ukratko, zašto igram video igre? Zato što mi one pružaju jedinstvenu kombinaciju izazova, priče i interaktivnosti koje me ispunjava i zabavlja na način na koji retko šta može. Svaki korak, svaki izbor i svaka prepreka čine da se osjećam kao heroj vlastite priče. A sada ću vas povesti na putovanje kroz taj svet i objasniti vam detaljnije zašto su video igre toliko posebne za mene. U dalekoj 2006. godini kada sam bio samo klinac, dobio sam priliku da zaronim u svet video igara. Sećam se kao da je juče bilo kada sam prvi put seo pred računar, koji je za to vreme bio prava zver, sposoban da izvrće sve moguće igre. Bilo je to kao da sam otvorio vrata u virtualni svet. Mislio sam da je čarobno kako jednostavnim pokretom miša može da se pomeri slika na ekranu i odvede me u 3D prostranstvo igre, iako je monitor bio potpuno ravan. U tom trenutku mom 4-godišnjem mozgu je to izgledalo kao čisto čudo. Kao dete koje je odrastalo na selu, igre su postale moj prozor u svetove koje nisam mogao ni da zamislim. Provođenje vremena ispred ekrana postalo je skoro svakodnevni ritual, a taj osjećaj slobode nikada nije izgubio svoju čar. Možda nije bilo najzdravije što sam provodio toliko vremena igrajući igre, ali iskreno, da mogu da vratim vreme unazad, verujem da bih isto to i ponovio. Ta avantura kroz svetove videoigara nije bila samo izvor zabave, već i način da istražim svoju maštu, razvijem veštine rešavanja problema i naučim šta znači biti uporan. Kao mlađi bio sam poprilično povučen, uvek sam bio najtihiji lik u društvu. Vremenom sam se opustio i postao mnogo komunikativnija osoba. Ne mogu da tvrdim, ali sam poprilično siguran da je za to jednim delom zaslužno igranje online igara. Igranje sa prijateljima pruža jedinstvenu priliku da kroz smeh, zabavu, pa neretko i nervozu prelazimo teške misije i rešavamo zagonetke zajedno. Ujedno razvijali smo timski duh i jačali komunikaciju. Pored toga, igre su mi pomogle da razvijem i oblikujem svoje socijalne veštine. Kroz razne situacije u igrama naučio sam kako da efikasno komuniciram, kako da budem lider, ali i kako da budem dobar slušalac. Sve te veštine se prenose i van virtualnog sveta, u svakodnevnim razgovorima. Još jedna stvar koja me neizmerno privlači u svetu videoigara jeste istraživanje. Volim da zavrim u svaki ćošak mape, da otkrijem skrivene prolaze i tajne. Igra za mene nije samo linearna staza, već prilika da zaronim u svaki njen detalj. Mnogo puta igra nagrađuje ovu radoznalost, bilo kroz skriveni predmet, dodatni deo priče ili zadovoljstvo pronalaska nečeg posebnog. A najviše volim kada mogu da se uživim u ulogu lika i osjećam se kao da proživljavam njegovu priču. Likovi poput Joela iz The Last of Us-a i Artura iz Red Dead Redemption 2 ostali su mi urezani u sećanje jer su njihove priče duboke i pune slojeva. Joel sa svojom zaštitničkom prirodom tera me da razmišljam kako bih ja postupio u njegovoj situaciji, dok Artur sa svojim osjećajem časti i moralnim dilemama stavlja težak izvor pred igrača. Ta veza s likovima i svetovima u igrama će ostati u mojoj glavi verovatno zauvek. Video igre su imale značajan uticaj na moje svakodnevne veštine, posebno donošenju odluka i kreativnom rešavanju problema. Često me stavljaju pred teške izbore, koji traže brze, a promišljate reakcije. I kroz sve te situacije naučio sam kako brzo da obradim informacije i donesem efikasne odluke pod pritiskom. Igre također podstiču kreativnost. Mnoge situacije u igrama zahtevaju alternativna rešenja, navodeći igrača da razmišlja van okvira i analizira što više puteva. Taj način razmišljanja sada primenjujem i u svakodnevnom životu, gde uvek tražim efikasna rešenja za izazove. Sklapam scenarij u glavi i razmišljam kako bi nešto moglo da se uradi. Iako video igre pružaju brojne koristi, važno je imati na umu i moguće rizike, posebno za mlađe igrače. Deca i tinejdžeri mogu ponekad izgubiti granicu između stvarnog sveta i sveta videoigara gde odluke nemaju posledice,
Ako se previše utope u igru, postoji rizik da pomisli da se ponašanje iz igara može preneti i u stvarni svet. Zato je važno zadržati razuman odnos prema igrama. One same po sebi nisu loše, mogu biti alat za učenje i razvijanje kreativnosti, ali igrači, posebno mlađi, moraju shvatiti da igre nisu zamena za stvarni svet. Uz pravilnu ravnotežu, igre mogu postati više od puke zabave i doprineti razvoju veština korisnih za stvarni život. I ne, ako igrate nasilne igre, nećete biti nasilni. Obrnuo sam svakakve igre kroz moju gaming karijeru, a jedna sam od najmanje agresivnih osoba koje znam. Roditelji igraju veliku ulogu, postavljajući granice i kontrolisano vreme igranja, kako bi osigurali odgovorno korištenje igara. Na kraju, ključ je u umerenosti i svesti o tome da se igre igraju s merom i odgovornošću. Šta reći za kraj? Video igre su me oblikovale na mnogo načina, ali ono što je najvažnije, podsjetile su me da je u svakom od nas heroj koji samo čeka da krene u svoju avanturu. Kroz sve te igre kao da sam proživeo bezbroj života i stekao iskustva glavnih likova. Da, možda mi nikad neće trebati veština upravljanja svemirskim brodom ili znanje o preživljavanju u svetu inficiranih, ali iskustvo tih avantura obogatilo me na druge, korisne načine. Naučile su me da donosim brze odluke, da rešavam probleme kreativno i da uvek tražim novi izazov. Iako je jako važno znati razliku između igre i stvarnosti, igre su za mene postale mnogo više od zabave. Postale su alat za rast, učenje i oblikovanje mog puta kroz stvarni svet. Za kraj, voleo bih da ostavite like i subscribe ako vam se sviđa ovaj video, preporučite dalje kanal prijateljima, da okupimo što više ljudi koji vole gaming kao i mi. Vidimo se ljudi u nekom narednom klipu.